सय रिनानि सया हनै जे media ti viral khaimani abo pura mitha opoprosar जों abono sajakya जों abono je borok ni viral no जों hamya oboni ti जों tini hasteni tripura hasteni joto tini bosongni lukurok no saimani na bagi जों tini opokrang na bagi जों media ti जों ma sukha bajo tangkha takurok norok nai di borok je miya Mongia kami art edisi arti blog ni je video viral tipramot thani je sitra samung tangnai rok borok je video viral khaka abo joto hamya viral tamni hamya hangkai जों baito tangkha bongni onge kok sanani borok je जोंनो सरिया angei vice chairman ni rumo habu जोंनो talariwoi je bunani chengo kok hamia bukuk sitra bai kok sanani chengo hune je borok viral khabani abo pura mitha pura hamia viral abo pura sotik poilana hoite paithak jora ang gothanawo tongo abo hungke mo hai जों tirpura hasteni chini joto lukurokno जों saimani na musungo media ni tijei borok Haye khotarke haye bongni gundarok se jabardasti khlai chini mongya kami arte blog ni chairman ni soy jabardasti ke naharo tipramota khainai gundarok 2 number jabardasti khaye kirijage BSc vice chairman mongya kami arte blog ni ke soy rimari ka chini buskango abo takurok norok video footage kai naidi norok sotik praman manana sabuni saya ang media nahari media buskango kok sakaino ang sotik gothnano abo osotik ni samabaya bukuba samabaya takuro norok nai di sabuni saya video viral proof tongo ojaga ajaga borok hinu je video soirikha vice chairman soirikha nung chairman tangi soiriya jabardasti khai soina hana bake chesta khalaka borok chini buskango haipano BSc chairman bosaka ang obo haikai norok half pen kanai office time no bene gonje somoi office time no norok je obo haikai je phaiye gundagiri ke phaiye office ni rule ang soirinani bagi ani rule kore abun bagi ang soiriya oro office ni staff for class tongo office file rik langdi office ni hoite file phaika hangkai o file gona je kuno nini ani ang saimeya ang oro soirinani ano daitto rikha ang soirona hne niyom je rule ni je kok samaj sathani bono jabardasti ke soina haro aboni pore chini tipram motharok je gundarok chini party BJP te IPP ni kuni borok no blai kheno borok pal khai khoroksa borok no 20-25 jona khai uklogo yak rombo bunai buo lathiri obo haike ye gunei onek injurung kha black and hamya injur borok no black and tapok sa hamya klaijak naima tongo boni bumo ungkha bisoban jamatiya kunjumurani te khoroksa bongkha IPF tini te Ranjit Debroma bormosrani bokai BJP party ni inge borok kunino black heno mardor khlai ekdom durbol khlai bokrok phatiri rod rok bai kenchi rok bai latha rok bai pal khoromoi bui rohoka abo black heno saya abon bagi जों borokno je tipramot thani jara samung khamya khaitongno जों selengo borok obahai bobishyoto hato khoni bagi manai Greta Tipralen mana hingkai ang thunya ni raji tongo borok ano je kunu time phono attack khlai borok mana ni bongni rule lo tongha hingkai ang thunya ni raji tongo de kaisa sanamu songo je para kotor Dinesh Debroma je BJP ba IPF ti kuni miliwoi ano bui roha ka hne je media tiri viral khamane abo jotono hamya viral bono bose asukui tongo जों प्रमाण नायखा bono bose tongo जों abo report नायखा जों para amsai lukurokni yaktino
report naimeni bonno bo se kalai jak tong hai pano je borok last gothana thangi pano bo obo haike media ti sarapona jongto bongni uporo mota khainai ai tipra mota khainai ni chair rogni uporo bong netritwni uporo jong tabuk jote hamyabo khayako hamyabo borok viral ungyako bongni uporo jong puno dino phano yak boti saya borok je obo haike media ti viral khamani abo sotik viral ya borok te kaisa ang mono tirpara haste ni chini joto bung bara bosong borok no lukurok no sisare nayo borok na je haste kringi no bolok ungtho panchayat ungtho nini jonogon panchayat office kaisa thangnani jonogon onek kichu kortobyo tongo bong samong tongo brisi bura batani panchayat arwar sereng bak certificate phano ungtho panchayat incharge bai samong khainani bagi phano nangai phano kaisa dorkos to sunya pan thangga borok obono porjonto panchayat office kariya abo to ungui maya bologo to kaisa office ani soi nango bologo to kaisa incharge ni soi nango obo phano jonogon ung tongui bologo thana pano borok sujog riya ei je tipra mothani jara gunda bahini rok bongni o jeta samung khaimano jeng belekheno chajagya nai nai di tipra motharo sara tirpura rajyo gringino je ADC power khaimani yagulo borok belekheno tini tirpura hasteni gri borok rokni uporo obo haike sanani bongni jeta jalani guni sanani sujog maliya khainani sujog maliya office adalat thangnani sujog maliya obo hai gring jagamono gothona khanai tongo takhorok norok naidi te kaisa borok je obo haike samung tang tongmani lukurok no borno jawab marinai borok jodi no obo hai samung sitra tangai tongka hangkai jawab jotono nin ani hiya kare borno sotik jawab marinai gai ko khungkai to जों जे ताबो मो तिनी जे मियानी गथना न तुयै जों तेबो मो जेता परक सावो जे खरक बुरैनि मंगरी मंगिया गामि PS FIR खायजा FIR बरम जदिनो सतिक बंगनि साबो अगथना तं साबो अगथनाव जरित तं ठीक न जासाय खायै तमुंग न सतिक प्रमाण माखाय रिथु सतिक प्रमाण माया करे आखरे तंग पसंग तंगनाय बर रगनि मुंगरि केस रिका हंकाय FIR खायगा हंकाय जों आबन नासिक तंगला जों आबनि जदिनो जवाब सतिक माखा हंकाय जों अन्य यापरि राखाय सेनाने बागै बायद अंनाय अशोक साइनो आं दिनै आंनि इतिजा पक सामानि अजागानो मोथागोन चीनी मीडिया कक्तिफ्रानो मिया जे मंगिया कामी ब्लग जे घटना आंखा आबो तो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक जतन नुखा सिका एक्चुअली তিনি महाराजा प्रदुत जे त्रिपुरासानो थानसा खालायनायनि लामा हिनि जे फाइनाय बसकांनि जे चंमारि लाइ थानाय आ चंमारि न थानसानि चंमारि हिनै जे रिलाय खाबो निर्वाचित अंखा राजानि वानसुमा खुबै गाहाम जोंबो सारा त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरा मता हाइ पलिटिक्स गाहाम नङानि हिनि जों चंमानि किन्तु तामनो वानसुगिबो साइमालिया दिनै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिनि जे चिनि महाराजा प्रदुतनि जे नाहारमुं आसले ताबुक सारा त्रिपुरा राज्योनि चिनि बर'रक मकयेक मासनो सिजाका जे कुकुबुई आबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बागै दा उन्नाय ना पंचायतनि ब्लकनि जे सेगलायमुं चालायमुं जे डेभलप न तियै
abo kasujak পঞ্চায়েত বড় কাহাম থাঙি হাবমালিয়া পঞ্চায়েত খরকসা ni আরুয়ার সার্টিফিকেট নাহানা বাকি থাংমালিয়া পঞ্চায়েতনি যে দগলামো থাঙি ডিউটি রিজার্ভ ব্লকনি এরিয়াও থাঙি ডিউটি রিজার্ভ অনেক বরফ থাঙ্গো ব্লকর টাহাবি অনেক বরফ থাঙ্গো পঞ্চায়েতের টাহাবি অবহাই পরিস্থিতি চালক তো একদম ভয়ানক মানে এলাকার অশান্তি যে 10 তারিখ ইলেকশন কাউন্টিং নি পরে পাড়াও জাতিগোষ্ঠী খাবিলে মালাইলিয়া ইলেকশন নি পরে গড়িয়া মাটাই খিবেলে মানে जों गड़िया तेर आगिन सिमिकाई फैले माने जानी नथाई खायसे गड़िया खिबेलायसिबो थानसानि लामा हिनि नुक माने टेबसे चिन बरक बिब्रांत दंगै जाति बाय जाति हामजा गिया खलाय पारा बाय पारा कक सालाय आंगै गिल लामा जागा नंलाय मा सालाय माने एकन यां दं चौधरी न माने लेमा करिखा तिनि अ जागाव कायसे गतना हांगा 20-25 जन जुबक थांगो तिनि मंगियाव गतना हांगा यांनि 200 जन मतन बरक थानाय आइनि 100 जन फायनाय आपति हायके मिया जे मंगिया कामिव बुलाय तगलाय जे गारिव इट पाथर तुबुय फाय बरक किसुजन साइथांगा बंनि जे त्रिपुरा मथानि किसु बरक मिडियाव जे पास खालायजा 100 जन मत बरक साइजाक नि जे मंगिया ब्लक सामानि सतेगाव जे 100 जन मतन सिन बरक विभिन्न जागानि थांका किन्तु आ जागाव बरक जे गारि बाय इट बाय पाथर बायदि जे तुय फेमानि भाई आसुमसा हामला खालायमानि निश्चय नुखरानो चिनि आईपीएफटी बाय बीजेपी नि खरक नै जे ताबो बीजेपी रेफार खालायजा बखरक फाटिका बरक साव बंनि बरक पूजा खा टकसाखा मीडिया जागा सरासरि लगी तंगो बरक फुनुकमाया प्रमाण जे बंनि हस्पिटाल थाङि खालायजा दुखुमान जाखिमानि प्रमाण फुनुकमाया सीसी कैमरा सठिक भाबे जे अंगजाक तंगो नुगुय तंगो आ जागाव थाङि चेक खालायकेन मानजाकना चिनी हाइजिंग साइथांगा इएम चिनी कमयकल सार ब जे भाइयै कुनु तथ्य सारा आफां उफां भाइ कक सापाइका अब तो जों आ कक रगो न नाहार नायका हांकांकाय अब कि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै दा साइतों ना पार्टीनि सम्बन्धे बीजेपी आईपीएफ तिनो पुरा तरा खिखलायनायनि बागै दा साइतों सेमिया ब जुदि सटिक राजानि नाहामुंनो राहारनानि हांकांकाय ब निनी आईपीएफ तिनिया बीजेपी निया केबुनि यंगिया शुधु जातिनि बागै सिमिसे तथ्य खै कक सानानि दं माने अ जागाव फाइ त्रिपुरा मथानि फाचा कक नावै जे वन साइड के कक सामानि आवबायते आं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानानि आं नुसुनु होया इमांथन सिकरि जुदि सटिक न बरकनि बागै सामुंख्लाय दं हांकाय जों आईपीएफ ति बीजेपी बनो भोट दिया फना बचिनि इएम ब सटिक भाबे काम खालायनो नांनाय जों नखा किसुदिन आगे ब जुदि फाइका एरियाव हापाइका हांगे न एरिया गन्डगोल सिस्टेम अ जागाव सन्त्रास कायसा आरम्भ खायखानानै कूटनीति कायसा सुगिख्लां थांगो जों अनेक जागाव इएम अनेक जागाव एमडीसी नुगो अनेक एरियाव काहाम के चालक दङ नै सोहेल संग जों खोनावो आ एरिया रगो गन्डगोल करै किन्तु चिनियो जागाव बजखन हापाइके न कायसा सन्त्रास हाइमूल्य बिनि चेहरा एमन एकटा मनोभाब जे अर कुकुबिनो त्रिपुरालेण्ड पलिटिक्स थंगै आनि शुधु म थाना चिमिना जों उन्नयन खायतलांनायनि आवा हाइबिनि सिद्धा दारा दं आवन बागैनो नुखना सारा त्रिपुरा राज्योआवनो हर नांखा सकजाखा बखकजाखा ताबो जों सह्य खालाय दं चिनि अ जागानि कयटा निजी व्यक्तिगत काम खालाय दं माने अ जागाव साप्लाय हिनि